Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Marlena binti Muhammad, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Cerong Balai. Hari ini saya akan menyampaikan CME CPG bertajuk Management of Chronic Kidney Disease Second Edition. Kandungan ceramah saya pada petang ini: Introduction, kedua risk factors, ketiga assessment, keempat intervention, kelima referral dan keenam screening for complication. Introduction of CKD. CKD adalah penyakit global kesihatan awam yang semakin meningkat dan boleh progres kepada end-stage renal disease atau peringkat akhir penyakit buah pinggang. Ia adalah penyakit yang dengan high morbidity dan mortality risk, menyebabkan beban kepada sosioekonomik, kepada kesihatan awam, dan juga penyakit CKD adalah sangat common lah, biasa, tapi silent, penyakit senyap, dan selalu under recognized lah, kurang diberi perhatian. Penyakit ini adalah penyakit yang boleh dicegah dan juga dirawat. Sedikit statistik berkenaan penyakit chronic kidney disease, iaitu sebanyak 1,600 pesakit dijangka menjelang 2040, 40,000 pesakit sedang menjalani rawatan dialisis, dan 61% daripada pesakit chronic kidney disease adalah penghidap diabetes mellitus, kencing manis. 8,000 pesakit baru disahkan pada tahun 2018 dan trend ini semakin meningkat setiap tahun. Dan 90% kebanyakan pesakit hanya dikesan pada peringkat akhir kerosakan buah pinggang. Keratan akhbar berkenaan dengan penyakit buah pinggang di Malaysia. Okey. Boleh baca headline tu: Malaysia paling ramai pesakit buah pinggang menjelang 2030. Kos rawatan sebanyak 2,000 sebulan bagi merawat masalah buah pinggang. Factors untuk penyakit chronic kidney disease. Siapa yang boleh mendapat penyakit buah pinggang? Okey, yang pertama, umur 60 tahun ke atas, yang isap rokok, ada sejarah keluarga dengan penyakit chronic kidney disease, golongan yang obesity, BMI melebihi 27, pesakit-pesakit dengan masalah jantung ataupun stroke, darah tinggi dan juga kencing manis. So, golongan-golongan yang berisiko ini tadilah yang kita kena saring untuk penyakit buah pinggang. Okay, yang seperti yang saya cerita sebelum ini, iaitu pesakit-pesakit dengan masalah kencing manis, darah tinggi. Mereka ini yang perlu di screen, yang perlu disaring setiap tahun. Populasi yang dengan umur lebih daripada 65 tahun, obesity BMI lebih 27, pesakit-pesakit dengan sejarah pengambilan ubat-ubatan lah, seperti NSAID, ubat untuk gastrik, PPI, dan juga ubat-ubat yang boleh menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang, yang kita panggil nephrotoxic drugs lah. Okey, sejarah keluarga dengan penyakit buah pinggang ataupun penyakit yang keturunan lah, seperti polycystic kidney disease, dan juga sejarah kesihatan yang ada gout, penyakit autoimmune SLE, dan juga penyakit batu karang, renal calculi. Ini adalah tanda-tanda masalah buah pinggang ini. Saya ambil dalam versi bahasa Melayu lah untuk kita lebih faham. Okey, yang pertama seperti hilang selera makan, rasa loya dan muntah, nausea, nausea, vomiting, loss of appetite, kulit kering dan gatal, dry skin, kerap kencing terutama pada waktu malam, nocturia, kerap berasa letih dan tidak bertenaga, fatigue ataupun excessive lethargy, air kencing berdarah ataupun berbuih, kita panggil hematuria ataupun proteinuria, masalah tekanan darah tinggi, memang ada hypertension dan kadang-kadang sukar dikawal, kekejangan otot pada waktu malam, muscle cramp, muscle spasm, susah bernafas, shortness of breath, bengkak di sekeliling mata terutama waktu pagi yang kita panggil periorbital swelling, dan bengkak pada kaki yang kita panggil pedal edema. Okay.
assessment untuk penilaian, biasanya kita saring melalui bacaan air kencing lah, UFEME atau urine dipstick should be used to screen proteinuria and hematuria. Yang first kali biasa kita ambil UFEM lah, FEME. Jika UFEME negatif, baru kita akan proceed dengan urine microalbumin lah, UMA. So in diabetic patient dalam pesakit kencing manis, biasa kita ambil UMA pada waktu pagi lah, spot urine sample, dan perlu disaring lah setiap 6 bulan sekali ataupun setahun sekali lah, ya. Okey, apa perbezaan antara proteinuria dan juga albuminuria? So, proteinuria adalah elevated presence of protein in the urine and normal excretion should be less than 150 mg per day. Okay. Manakala albuminuria pula adalah abnormal loss of albumin in the urine. So, the normal amount should less than 30 mg per gram lah per day. Okay. So, microalbuminuria pula adalah level of albumin ranging from 30 to 300 mg in a 24-hour urine collection. So, renal function ataupun kita selalu ambil adalah renal profile lah di klinik. So, renal function should be assessed using estimated glomerular filtration rate ataupun EGFR based on 2009 CKD epidemiology, CKD-EP creatinine equation. So, serum creatinine should not be used alone in the assessment of renal function. So, kita bila dah ambil renal function atau renal profile, dah dapat bacaan creatinine tu, kita kena kira lah, calculate dia punya EGFR punya bacaannya. So, ini adalah assessment selepas macam mana kita nak kesan CKD adalah melalui renal ultrasound. So, renal ultrasound ni dia punya advantages dia adalah useful lah. First line test for renal tract imaging. Dia boleh assess renal size and symmetry, cortical thickness and echogenicity, urinary tract obstruction, solid or cystic lesion. So, general indication. Apa itu indication untuk kita buat renal ultrasound? Yang pertama adalah rapid deterioration of renal function. So, bila dah ada loss of EGFR more than 5 ml per minute within 1 year ataupun 10 ml per minute within 5 years, kita kena buatlah renal ultrasound. Okay. Antara lain, indikasi lain adalah simptom dengan patient dengan simptom hematuria ataupun historis gejala urinary tract obstruction lah. Ada kencing dengan keluar pasir ataupun masalah kencing tak lawas ataupun kencing sakit, dysuria. Okay, hematuria tu memang perlu indicated lah untuk buat renal ultrasound. So, yang ketiga adalah family history lah. Kalau pesakit itu ada sejarah keluarga dengan polycystic kidney disease, mereka perlu buat renal ultrasound selepas umur 20 tahun ya, untuk kenal pasti masalah buah pinggang. So, yang keempat, kita kena buat renal ultrasound untuk when renal biopsy is indicated lah, untuk masalah-masalah yang tertentu So, apa itu definition of CKD? CKD is defined as EGFR less than 60 ml per minute that is present more than 3 months with or without evidence of kidney damage, or evidence of kidney damage that is present more than 3 months with or without EGFR less than 60 ml per minute lah. Okay, kalau EGFR bacaan EGFR dah kurang daripada 60, kita dah di 5 patient tu dah ada CKD lah. Ataupun kalau kita buat renal ultrasound, kita nampak ada evidence of kidney damage, pesakit tersebut juga kita definisikan sebagai pesakit buah pinggang ya. Okey, seterusnya kita tengok sikit berkenaan dengan markers of kidney damage. So, apa tu tanda-tanda lah untuk masalah kidney damage? Bila mana pesakit tu ada masalah albuminuria, bila dia punya albumin excretion ratio more than 30 mg per 24 hours, or albumin creatinine ratio more than 3 mg per millimole. Ataupun kita nampak dalam urine, FEME or urine microscopic, ada sediment abnormalities lah, ada kas ke, ada darah ke, yang melebihi had dia lah. Yang ketiga, bila ada abnormality lah dekat dia punya
electrolytes due to tubular disorder lah. Maybe dia ada hyponatremia atau hyperkalemia. Okey, yang keempat, dia ada abnormalities detected by histology ni melalui biopsi lah. Okey, structural abnormalities detected by imaging. Ini melalui renal ultrasound. Dan yang keenam adalah history of kidney transplantation, yang mana pesakit tu dah kena buat transplant lah buah pinggang disebabkan dah rosak ya. Okey, untuk prognosis of chronic kidney disease, classification dia should be based on dia punya cause, GFR category dan juga albumin category. So kita panggil nama chart ni adalah Kidney Disease Improving Global Outcome lah, KDIGO, DIGO. Staging should be used to classify CKD yang rajah di sebelah inilah. So risk of end-stage renal disease and mortality rate are higher with larger eGFR decline and higher albuminuria levels. So kita tengok dekat sini CKD. So kita kena tengok dia punya cause dia lah. Apa cause dia dan juga GFR kategori yang ke bawah ni lah. Okey, so dia kategori dia dia dibahagikan kepada 6 grup 1, grup 2, grup 3A, grup 3B, grup 4 dan juga grup 5. So yang grup 1 ni adalah normal or high lah. Bacaan dia punya eGFR tu melebihi 90. Bila grup 2 adalah mildly decrease, 60 ke 89 eGFR dia. Grup 3A mildly to moderately decrease, 45 ke 59. Grup 3B moderately to severely decrease, bacaan eGFR dia 30 hingga 44. G4 grup 4 severely decrease, 15 ke 29. Dan yang terakhir bila dah grup 5 dia ada kidney failure lah, dia punya eGFR less than 15 Lepas tu kita akan tengoklah bacaan dia punya albuminuria sama dia grup A1, A2 or A3 sama ada normal to mildly increase or moderately increase or severely increase lah. Lepas tu kita akan dapatlah dia punya staging dia melalui staging lah apa jenis rawatan dan juga rujukan yang kita perlu buat bergantung kepada dia punya prognosis. Okey. Okay, progression of chronic kidney disease daripada normal, increased risk, kidney damage, reduced kidney function dan kidney failure lah, ESRF ataupun ESRD. So tahap penyakit buah pinggang kronik mengikut dia punya eGFR sama macam saya ceritalah ni dalam bentuk gambar rajah sahaja, tahap 1, tahap 2, tahap 3A, tahap 3B, tahap 4 dan tahap 5 ya. Okay. Untuk delay progression of chronic kidney disease, yang pertama adalah kita nak target dia punya blood pressure control dia lah berapa. So untuk pesakit dengan masalah buah kencing manis, diabetic kidney disease, kalau dia punya proteinuria adalah lebih daripada 1 gram, dia punya target adalah bawah 130/80 Sama lah kalau dia punya bacaan proteinuria 1 gram Tetapi untuk pesakit yang tiada kencing manis, dia punya target tu untuk kalau proteinuria lebih daripada 1 gram adalah bawah 130/80. Cuma kalau dia bacaan proteinuria kurang daripada 1 gram, lebih tinggi sedikit lah 140/90 So secara keseluruhan ni kita boleh anggap blood pressure target untuk pesakit kencing manis with proteinuria adalah 130/80. Yang kedua, kita kena optimize ubat darah tinggi lah, antihipertensif. Selalunya pesakit kencing manis dengan masalah buah pinggang proteinuria, kita perlu beri angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE inhibitor, ataupun angiotensin receptor blocker lah, ARB. As first line lah kita kena bagi Okay. Renal profile should be assessed selepas 2 minggu. Kita start ubat untuk kita buat dose escalation lah kalau ada perubahan kepada bacaan renal profile. Biasanya kita akan tengok bacaan potasium dan juga creatinine lah. Okay. So ubat-ubat ACE inhibitor ataupun ARB should be titrated to the maximum recommended dose to achieve optimal BP and anti-proteinuric targets. Okay, consider to reduce or discontinue ACE inhibitor or ARB within 2 months upon commencement
when serum creatinine remain more than 30% from baseline, or eGFR reduced more than 25%, or serum potassium more than 5.6 millimole. Kalau tak ada masalah ni, kita boleh teruskan dan optimizekanlah ubat tersebut. Yang ketiga adalah glycemic control for renal protection untuk pesakit-pesakit kencing manis dengan masalah buah pinggang. Target HbA1c adalah bawah daripada 7% ya. But individualized lah according to comorbidities dan juga age ya. Yang keempat, protein restriction for renal protection. So pesakit-pesakit dengan masalah buah pinggang ni, kita nasihatkan untuk mengambil low protein diet lah, 0.6 ke 0.8 gram per kilo per day with adequate energy intake lah. Okay, so dietary protein restriction should be supervised by dietitian. So tugas kita sebagai paramedics kena refer kepada dietitian untuk pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang ya. So special precaution, review all prescribed medication to ensure the dose is appropriate to current renal function lah. MO yang bagi ubat kepada pesakit dengan masalah buah pinggang kena check dose sama ada sesuai ataupun tak dengan dia punya renal function lah. Okay, kita panggil renal dose. So avoid NSAID, COX inhibitor seperti mefenamic acid, declofenic acid, ibuprofen, naproxen, indomethacin, ketoprofen, salicylic acid, aspirin, meloxicam, celecoxib or etoricoxib lah kepada pesakit-pesakit CKD. Avoid long-term PPI use, avoid radiocontrast agent, and also avoid oral sodium phosphate lah, fluid untuk pesakit yang perlu menjalani prosedur OGDS ya. OGDS or kolonoskopi yang selalu bagi fluid. Okay. So seterusnya, intervention in reducing the risk of CVD in CKD. So untuk prevention, kita bagi statin should be offered to patient with CKD for primary and secondary prevention of cardiovascular events. Yang kedua, aspirin lah should be used in patient with CKD for secondary prevention of CVD. Combination of clopidogrel with aspirin should be avoided in patient with CKD unless compelling indication are present. So CKD in pregnancy, all female patient dengan usia reproduktif dengan masalah penyakit buah pinggang sepatutnya didaftarkan di bawah pre-pregnancy care PPC di setiap klinik lah. So pregnancy may be considered in a woman with mild renal impairment jika serum creatinine bawah 124, well controlled BP and without significant proteinuria less than 1 gram per day. But pregnancy should be avoided in a woman with either moderate to severe renal impairment, poorly controlled hypertension, heavy proteinuria, active systemic disease, masalah penyakit-penyakit yang serius lah, should be avoided and should be referred to medical department lah. Okay, to be seen by a physician. Okay, untuk DKK refer dulu kepada FMS dan seterusnya refer kepada medical physician. All pregnant women with CKD should be co-managed lah with multidisciplinary. So ini adalah kriteria for referral to nephrologist. Okay. So banyaklah list dia. Yang pertama, persistent heavy proteinuria, urine protein more than 1 gram per day or urine protein creatinine ratio more than 100 mg per mole despite optimal treatment. Okay. Yang kedua, persistent isolated microscopic hematuria after excluding urogynecological cause. Yang ketiga, persistent hematuria with proteinuria, urine protein more than 0.5 gram per day or UPCR more than 50 mg per millimole. Rapidly declining renal function, lost more than 5 eGFR in 1 year and 10 ml per minute in 5 years. eGFR dah less than 30, CKD group 4 dan group 5 lah. Okay, kita refer kepada nephrologist. Resistant hypertension despite 3 antihypertensive agents including diuretics. Suspected renal artery stenosis. Patient with suspected hereditary kidney disease, saya cakap contohnya polycystic kidney disease. Patient yang pregnant or when pregnant is planned. Persistent abnormalities of serum potassium, yang persistent hyperkalemia, selalunya kita refer. Dan juga unexplained cause of CKD.
screening of complication. So patient-patient dengan masalah chronic kidney disease, yang pertama sekali kita kena screen for renal anemia. So should be done when eGFR less than 60 due to reduce erythropoietin production by kidney and reduce absorption of iron. So optimal hemoglobin target in CKD is between 10 to 12 gram per liter. So untuk CKD stage 3, biasa kita akan CKD without anemia kita buat at least annually. But with CKD with anemia kita buat at least every 3 months lah. Untuk stage 4 twice a year. So untuk stage 5 at least twice a year lah kalau belum dialisis lagi lah. Okay. So kalau CKD with anemia kita akan buat 3 monthly. Yang kedua adalah complication and mineral and bone disorder. Supposed to be done when eGFR less than 45 ml per minute. So there is changes in the metabolism of calcium, phosphate, parathyroid hormone, and alkaline phosphatase typically start to occur when eGFR less than 60. So recommended to start monitor serum level of corrected calcium, phosphate, and ALP at CKD stage 3A. So usually kalau stage 4 and 5 kita buat 3 monthly lah screening. Dan untuk kalau stage 3, 6 to 12 monthly. I think that's all from me. Kalau ada sebarang soalan boleh utarakan selepas ni. Terima kasih.